নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला बिष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन दुई सिस्टम में साड़ी बुकिंग करते पारें। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी बुक कर सकते हैं। अच्छा, बुकिंग नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। আপনারা पेमेंटे सीओडीओ करते पारें, कैश ऑन डिलीवरी करते पारें अथवा प्रीपेड करते पारें। कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं या फिर प्रीपेड भी कर सकते हैं। আর পুজো বেশি দিন নেই, আর কিছুদিন আছে, তো পুরো কালেকশন চলে এসেছে। আপনারা এখানে এসেও নিয়ে যেতে পারেন এবং ভিডিও থেকে দেখেও নিতে পারেন। वीडियो से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप ऑफलाइन भी आके ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा, हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। व्हाट्सअप করতে হবে, অবশ্যই পুরো ডিটেল দিয়ে দেবো। अच्छा, आज के देखाबो अनेक दिन पर सोनतुलिर बाटिक। आज दिखाएंगे बहुत दिन के बाद, जो है बोलपुर बाटिक है, जो एक्सक्लूसिव बाटिक्स है वो दिखाएंगे। अनेक दिन परे स्टकटा रेडी হয়ে এসেছে, কারণ এখন প্রিন্টেড জিনিস একটু প্রবলেমই করছে, কারণ আসতে লেট হচ্ছে, কারণ বৃষ্টির জন্য প্রিন্ট হতে একটু সমস্যা হচ্ছে। बारिश के लिए जो है प्रिंट होना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो लिमिटेड पीस किंतु আছে, लिमिटेड पीस है। तो जिनको भी पसंद है जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। जस्ट पीस गुलो जस्ट देखो, एगुलो पूरा हैंड बाटिक की जो ना पूरा हैंड बाटिक है, विष्णुपुरी प्योर सिल्क के ऊपर है, विष्णुपुरी प्योर सिल्क के থাকছে। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ये चॉकलेट के साथ कॉम्बिनेशन है। চকলেটের সাথে একটা মানে কি বলবো, তসর ঠিক বলবো না, তসর একটা হলুদের ভাব আছে এর মধ্যে। ভীষণ সুন্দর কম্বিনেশন, एक बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा शाड़ी, ठीक है। এইভাবে তোমরা পাচ্ছ শাড়িটা, খুবই সুন্দর। এগুলো পুরো হ্যান্ডের কাজ, ये जो काम है एकदम हैंड का वर्क है। आपको पता है এটা একদম পুজো মানে নিউ উঠেছে এই ডিজাইনটা। ये जो है ये डिजाइन एकदम नया आया है। ओनली पाचो 4800 पे आपको ये मिलेगा, ओनली 4800 पे। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। अच्छा, स्ट्रॉबेरी साथे ब्लैक कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रॉबेरी और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। कलर गुलो दारुण सुंदर, कलर बहुत सुंदर है। देखें आचल पोर्शन সকলকেই বলবো অপশনস দিয়ে বুকিং করুন, কারণ सेम सेम पीस डबल रेडी হয় না। ये जो साड़ीज है ये एक एक पीस होता है, কারণ এগুলো পুরো হ্যান্ডের কাজ। যিনি বানাচ্ছেন তিনি একটা শাড়ি সেম দুটো বানাতে পারবেন না। जो बना रहे हैं वो खुद एक साड़ी दो सेम पीस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जो ব্লাউজ পিসটা একটু তো আলাদা হয়েই যাবে, সেই জন্য যদি পার্টিকুলার কোনো পিস যে এটাই লাগবে তো তাড়াতাড়ি বুকিং করুন। সকলকে বলবো যারা पेमेंट ऑप्शन নিচ্ছেন তারা इंस्टेंट बुकिंग करो, इंस्टेंट पेमेंट करो, ठीक है। इंस्टेंट पेमेंट कीजिए, क्योंकि आप पेमेंट ऑप्शन लेके अगर आज पेमेंट ना करके 5 घंटा 10 घंटा के बाद अगर पेमेंट करेंगे तो শাড়ি निकल सकता है, ठीक है। সেক্ষেত্রে কিন্তু শাড়িটা বেরিয়ে যেতে পারে। তো যখন পেমেন্ট অপশনটা নিচ্ছেন চেষ্টা করুন তখনই, আমরা আশা করব যে আপনারা তখনই পেমেন্ট করবেন, ঠিক আছে। তো প্লিজ এই ব্যাপারটা একটু দেখুন, কারণ আপনারা পেমেন্ট অপশন নিচ্ছেন দিয়ে কোনো রেসপন্স না দিয়ে হট করে হয়তো পরের দিন কি 10-12 ঘন্টা পরে পেমেন্ট করছেন, তখন কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের এটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, আপনাদেরও প্রবলেম হচ্ছে। তো প্লিজ যখনই पेमेंट ऑप्शनটা নিচ্ছেন তখনই পেমেন্টটা করুন। जब आप पेमेंट ऑप्शन ले रहे हैं तो तब भी आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। এই থাকছে স্ট্রবেরি, লাইট স্ট্রবেরির সাথে, এটা পাটলি পল্লুতে থাকছে, এটা ব্ল্যাক এর সাথে থাকছে, ঠিক আছে। এই ব্ল্যাক এর সাথে শাড়ালাম, ओनली থাকছে 4800। এগুলোর মার্কেট রেট তোমরা অবশ্যই যাচাই করো। 4800 पे ये पीस आपको नहीं मिलेगा। सी ग्रीन এর সাথে দেখে নাও, सी ग्रीन के साथ है। এগুলো প্রত্যেকটা পিস কিন্তু ইউনিক, हर পিস जो है यूनिक है। এটা না যে এটা ভালো এটা খারাপ, কোনোটা খারাপ নয়, প্রত্যেকটা দেখতে ভালো। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। এই যে ব্ল্যাকটা না একটু ब्लूइश ब्लैक, थोड़ा सा जो डार्क नेवी ब्लू को बहुत ज्यादा डार्क करेंगे तो ये कलर आएगा, ठीक है। ব্ল্যাকটাই কিন্তু একটু ব্লু ঘেঁষা, ঠিক আছে। এই থাকছে শাড়িটা, দেখে নাও। इस तरह से जाएगा साड़ी, ओनली 4800। स्क्रीनशॉट नाउ, व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए बुकिंग के लिए। बुकिंग नंबर 6294473368। যারা পাচ্ছ না ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, চেক করো। যারা ডেসক্রিপশনও চেক করতে পারছো না তারা কমেন্টে জানাও, তোমাদের পার্সোনালি কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে দেওয়া হবে, ठीक है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। দেখো মাল্টি কালারে থাকছে, কালেকশন গুলো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। লাইট স্টিল গ্রে কালারের সাথে থাকছে, ये स्टील ग्रे कलर के साथ है। একটা অসাধারণ পিস, एक बहुत सुंदर सा पीस है, ठीक है। চলো আচ্ছা, এইটাও থাকছে একটা ভীষণ সুন্দর, एक बहुत सुंदर है।
ये थोड़ा सा अलग डिजाइन पे है, तो देखो डिजाइन देखो অন্যরকম। আঁচলটা থাকছে এই, पल्लू आप देख सकते हैं इस तरह से एक लाइट वर्क है, उसके साथ ब्लैक इसका ब्लाउज पीस है। अच्छा এর ফ্রন্টটা দেখে নাও, इसका फ्रंट देख सकते हैं। सब समय तो एक রকমই সকলের পছন্দ হয় না, একটুকু ডিজাইনটা একটু কাস্টমাইজ করা হয়েছে, এটাতে थोड़ा सा ডিজাইন কাস্টমাইজ किया हुआ है। ফ্রন্টটাতে পুরো অল বডি এরকম ভাবে কাজ করা হয়েছে, আর বাকি পোরশনটাতে এরকম শুনতে পাওয়া যাবে এটা। अच्छा এরপর যাচ্ছি পরের শাড়িটাতে। अब जाएंगे दूसरा साड़ी, ठीक है। এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট, তার সাথে অফ হোয়াইটটাতে যেহেতু এটা চকলেটের পুরোটাতে डिजाइनটা আছে, चॉकलेट के साथ एक कॉम्बिनेशन पे है। थोड़ा सा ये जो कलर है थोड़ा सा व्हाइट पूरा नहीं लग रहा है, পুরোটা কিন্তু একটু হোয়াইটের মধ্যে হালকা চকলেটের ভাব একটা আছে বডিটাতে, ঠিক আছে। আঁচল इसका पल्लू है, एकदम পুজো কালেকশন, নিউ কালেকশন। ব্লাউজ পিস জলদি জলদি বুকিং করো, জলদি জলদি বুকিং करना है। এই ধরনের পিসগুলো জাস্ট অসাধারণ। এই যে পিস है ना बहुत सुंदर है, খুব বেশি স্টক এগুলো কিন্তু হয় না, স্টক बहुत ज्यादा नहीं होता है कि প্রচুর আমি দেখিয়ে দিলাম বা প্রচুর চলে এলো, যেহেতু হাতের কাজ, क्योंकि ये हाथ का काम है ना, पूरा प्रिंट नहीं है इसके, एकदम प्रिंट कर दिया, তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু অনেক সময় লাগে, ঠিক আছে। আবারও কতদিন পর দেখাবো বলতে পারছি না, তো এই ঝটপট বুকিং করো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আঁচলটা, ये पल्लू है, ये रास्ट कलर के साथ है, ठीक है। এই থাকছে বডি পার্টটা, ये বডি का पार्ट है, ফুল বডি पे क्रैक डिजाइन है, পুরো বডিটাতে এরকম क्रैक ডিজাইন থাকছে। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा শাড়ি, ভীষণ সুন্দর পিস। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, পরলেও অসাধারণ লাগবে, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा दिखेगा, ভীষণ সুন্দর দেখাবে। এই দেখো আবার রাস্ট কালার একটা দিয়ে, হোয়াইট রেড কম্বিনেশন। রেডটা কিন্তু একদম প্রপার রেড নয়, একটু রাস্ট ঘেঁষা, ঠিক আছে, ব্রিক রেড जैसा कलर है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रिक रेड जैसा कलर है। হচ্ছে আঁচলটা মানে অসাধারণ, এত সুন্দর কাজ যে বলারই নয়। প্রত্যেকটা শাড়ি যে মানে বলবো মানে দারুণ, যাকে বলে দারুণ। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये ब्लाउज पीस है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए सारा। দেখে নাও ব্লুর সাথে কম্বিনেশন, অনেকেই ব্লুটা চেয়েছিলে যে ব্লুটা কখন স্টক হবে, ব্লুর সাথে কম্বিনেशन আবারও স্টক, তবে এই ডিজাइन আগেরটা থেকে একটু আলাদা। इसका डिजाइन थोड़ा सा पहले से जो दिखाया था उसका थोड़ा सा डिजाइन अलग है। ये হচ্ছে ব্লাউজ ব্ল্যাক এর সাথে, ঠিক আছে। ये হচ্ছে ব্লু শেড, ভীষণই সুন্দর। ओनली পাচ্ছ 4800, ओनली आपको मिलेगा 4800। स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। अच्छा এরপর থাকছে একটা चॉकलेट कलर, अब जाएंगे चॉकलेट कलर के ऊपर, ফুল চকলেট কালার, চকলেটের সাথে মাল্টি কম্বিনেশন থাকছে। একবার ঠিক করো, আমি দুটো আমি চেঞ্জ করব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝলাম তো। अच्छा ये থাকছে একটা চকলেট কালারের উপর, एक चॉकलेट कलर के ऊपर है, ये पूरा चॉकलेट शेड के ऊपर है, ठीक है। এই থাকছে ओनली থাকছে 4800। स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। ये হচ্ছে ब्लाउज पीस, ओनली 4800 का है। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन, व्हाइट के साथ जो है ना, व्हाइट जो है ना ऑफ व्हाइट डार्क एकदम जो होता है एकदम মানে যেটাকে বলে কালোরই একটা হোয়াইটেরই একটা চাপা রং, ঠিক আছে। আঁচলটা এটা, पल्लू इस तरह से है, মানে দারুণ সুন্দর কাজ। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, বডি পার্ট। এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখাচ্ছি, অবশ্যই প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও, थोड़ा सा শেয়ার करके, थोड़ा सा মানে শেয়ার করলে মনে হয় যে হ্যাঁ তোমরা অনেকটা সাপোর্ট করছো, প্লিজ শেয়ার করো একটু। ओनली থাকছে 4800। আচ্ছা লাস্ট পিস দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে সাদা লাল কম্বিনেশন, ये व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन है। आंचल इसका पल्लू है, आंचल पोर्शन এটা একদম প্রপার রেড, ये पल्लू है। ब्लाउज एकदम এরকম ডিজাইনটা দেখো, হাফ এন্ড হাফ ডিজাইন, हाफ एंड हाफ का डिजाइन है।
অসাধারণ দেখতে, বহুত সুন্দর ভীষণই সুন্দর। আর हाफ पोर्शनটা এইভাবে লালে পাচ্ছ, हाफ पोर्शन इस तरह से 4800 का स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए इंशाल्लाह। এটা দেখালাম, এটা দেখিয়েছি এই কালারটা। আচ্ছা এরপর যাবো আমি কিছু বক্স কাতান, ঠিক আছে। अब जाएंगे कुछ বক্স কাতান, তারপর দেখাবো পুরো জামদানি প্রিন্টের কাতান প্রিন্ট, মানে পুরো সিরিজটা। বক্স কাতানটা থাকছে ভীষণ সুন্দর, একদম ডার্ক মিডনাইট ব্লু যেটাকে বলে, मिडनाइट ब्लू है, उसके साथ मैजेंटा का कॉम्बिनेशन है। मैंने जस्ट নিয়ে দেখো কোয়ালিটি, চরম কোয়ালিটি। ব্লাউজ পিস बहुत अच्छा क्वालिटी है, মানে কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। 4750 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। কালার গুলো জাস্ট দেখো, বটল গ্রিন, এই যে বটল গ্রিন কালারটা মানে দারুন, बहुत ज्यादा सुंदर है, ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা বটল গ্রিনের সাথে ম্যাজেন্টা কম্বিনেশন, এগুলো জাস্ট মিস করা যায় না। এই যে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज और ये इसका पल्लू है। आंचलটা যেমন গর্জাস, বডিটা তেমন গর্জাস, বডি जो है ना बहुत गॉर्जियस है। जेहेतु लंबा स्ट्राइपर डिजाइन, क्योंकि लंबाई में डिजाइन है, तो ये जो मतलब लॉन्ग हाइट शॉर्ट हाइट सभी को मतलब अच्छा लगेगा पहनने के बाद। পরার পরে কিন্তু সকলকে ভালো লাগবে। দেখে লো, এটা গোল্ডেন ইয়েলো ডুয়াল টোনের উপর থাকছে, রানী আর ইয়েলো ক্রস है। আঁচলটা দেখো, কালার গুলো জাস্ট দেখো, একটা কালারও যে ছাড়ার মতো নয়, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা কালার দারুণ, हर कलर बहुत ज्यादा सुंदर। इंशाल्लाह ओनली 4750, ओनली 4750। এই কালারটা দেখো, একটা দুধে আলতা কালার শেড, एक बहुत सुंदर सा कलर शेड है। इसका पल्लू देखिए, এই যে ডিজাইন গুলো না, এই ডিজাইন গুলো প্রচন্ড টাফ वीविंग করা। इसका जो ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये पूरा वीविंग का डिजाइन है, ये जो है ना, ये पूरा वीविंग डिजाइन है, और ये बहुत टफ होता है इसको वीविंग करना, ठीक है। ब्लाउज पीस, बॉडी पार्ट, स्क्रीनशॉट नाও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। ओनली 4750। কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটিটাই বলবো, স্পেশালি ভীষণ ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, बहुत अच्छा কোয়ালিটি है। ব্লুর সাথে রানী ক্রস, এই কালারটা তোমার এই জিনিসটাতে সবসময় পছন্দের হয়। আঁচল পোর্শন, ব্লাউজ, পুজোতে যাদের এই জিনিসটা নেই, जिनका नहीं है बॉक्स कातान, जिनका भी नहीं है वो प्लीज एक लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का। একটা তো নেওয়া দরকারই, কারণ প্রচন্ড ভালো কোয়ালিটি। যেমন কলাক্ষেত্র আমাদের মোটামুটি সবারই আছে, ইক্কাত আমাদের সবারই আছে, তো এই আইটেমটাও কিন্তু একটা থাকা দরকার। ये आइटम भी एक रहना, मतलब सभी आइटम बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्पेशली बोलबो এটা কোয়ালিটিটা চরম কোয়ালিটি। আঁচল, ব্লাউজ একটা লাইট শেডের উপর, एक लाइट शेड के ऊपर विष्णुपुरी कातान विथ सिल्क मार्क, আমাদের একদম ওন ম্যানুফ্যাকচারিং, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। এটাও মানে যতগুলো আজকে মডেল দেখাচ্ছি আজকের ভিডিওতে, সবকটাই আমাদের নিজস্ব मैन्युफैक्चरिंग, सभी हमारा खुद का प्रोडक्शन है। देखे ब्लैक मैजेंटा कॉम्बिनेशन, ये जो ब्लाउज देखा ना, কিছু দেখতে পেলাম। আঁচল ব্ল্যাক তো অবশ্যই সবসময় ভালো, মানে একদম গর্জাস পিস। ओनली 4750। ब्लू ग्रीन क्रॉस पीको ग्रीन कलर, ये ब्लाउज, ठीक है, इस तरह से है। कलर ऑप्शन का देखो, आंचल, इसका पल्लू आएगा, बॉडी बाबा फोन करছিল 4750। अच्छा स्ट्रॉबेरी पिंक, ये दारुण सुंदर कलर ऑप्शन, एक बहुत सुंदर सा कलर ऑप्शन है, स्ट्रॉबेरी के साथ और ये ब्लू के साथ जाएगा। आंचल, ब्लाउज, बॉडी पार्ट। 4750 स्क्रीनशॉट नाও, व्हाट्सएप करो। अच्छा डीप तूता शेड, एकदम डार्क तूता, এই কালারটাও কিন্তু দারুণ, ये कलर भी बहुत सुंदर है, মানে দারুণ সুন্দর একটা কালার।
জাস্ট ছাড়ার মতো নয়। এই হচ্ছে ব্লাউজ, सॉरी ये হচ্ছে ব্লাউজটা, ये ब्लाउज है। আঁচলটা এটা থাকছে, पल्लू देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का है। বডি পার্টটা একদম ডার্ক সুতাতে, এই কালারটা দেখো না ঠিক আসছে কিনা, ঠিক আছে, দারুণ সুন্দর, only 4750। अच्छा लास्ट पीस দেখাবো डीप पर्पल डुअल टोन ऊपर, डीप पर्पल डुअल टोन के ऊपर दिखाएंगे। হচ্ছে আঁচলটা, এই হচ্ছে ব্লাউজ, ঠিক আছে। এই কালার অপশনটা ভীষণ সুন্দর। যারা একটু হালকার মধ্যে চাইছো, কারণ এটাতে আঁচলটা একটু হালকা কাজ করা আছে, थोड़ा सा मतलब ज्यादा कलर नहीं पसंद करते, थोड़ा सा सोबर, थोड़ा सा गॉर्जियस, कम गॉर्जियस चाहिए, মানে এগুলোতে কিছু কিছু শাড়িতে প্রচুর কালার আছে, এটাতে কালারটা কম দেওয়া আছে। এই থাকছে only 4750। লাস্ট পিস দেখাবো, যেগুলো লাস্ট আইটেম। এটা হচ্ছে জামদানি প্রিন্টের উপর কাতান, কারণ জামदानी प्रिंटेर ऊपर प्रचुर क्वेरी एसेছিল যে জামদানি प्रिंटेर ऊपर कलर वैरायटी दिखाओ। जामदानी प्रिंट के ऊपर कलर वैरायटी जितना कलर है आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओनली 53800। आंचलটা দেখো, বিষ্ণুপুরি কাতান প্রিন্ট, বিষ্ণুপুরি কাতান প্রিন্ট है। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, কালার অপশনগুলো দেখে নাও, অসম্ভব সুন্দর। ঝটপট নিয়ে ফেলো, পুরো রেডি স্টক দেখাচ্ছি, মানে লিমিটেড, খুব বেশি কিন্তু যে অনেকগুলো করে পিস আছে সেটা কিন্তু নয়, ঠিক আছে। ओनली থাকছে 3800, কোন রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, सीओडी प्रीपेड যাই নেবেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে রাস্ট কালার, মানে কালার গুলো অসাধারণ। আঁচল, ব্লাউজ পিস কেমন লাগছে অবশ্যই জানাতে হবে। পুরো মানে চেষ্টা করেছি বেটার কিছু তোমাদের দেওয়ার জন্য। শালাম। আচ্ছা এটা থাকছে আরো একটা সুন্দর পিস, येलो और सी ग्रीन का क्रॉस है। এই কালারটা দারুণ, মানে প্রত্যেকটা কালারই বলবে যে হ্যাঁ দারুণ কালার, हर कलर बोलेगी ना एकदम बहुत अच्छा कलर है। आंचल ओनली 3800। ब्लाउज पीस, শাড়িগুলো সে বর্ষার জন্য সে ভিজা ভিজা লাগে। এই হয়ে গেল 3800, 3800। अच्छा ऑरेंज, येलो ऑरेंज क्रॉस, दारुण सुंदर कलर। आंचल 3800, ठीक है 3800। ब्लाउज झटपट स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। स्ट्रॉबेरी कलर, এই থাকছে আঁচল, आप देख सकते हैं इसका पल्लू, ठीक है। ডিজাইন গুলো সবকটারই সেম, ব্লাউজ শুধুমাত্র কালারটা দেখো আলাদা। যার যেটা ভালো লাগে বুকিং করো। বিষ্ণুপুরি কাতান, বিষ্ণুপুরি কাতান 3800। ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা হলুদ আর সি গ্রিন এটা কি আলাদা নাকি একই? এক লাগছে না প্রায় একটু গুলো এসেছে। আচ্ছা এটা থাকছে আবারও একটা দারুণ সুন্দর কালার, তুতার সাথে চকলেট ক্রস। এই ধরনের কালার মনে দেখাই যায় না সেরকম ভাবে। এটা আঁচলটা, এটা সেই কালকে যে সেমিটা দেখছিল না সেই ওইটার মতো কালারটা। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसका देख सकते हैं इसका बॉडी है, ठीक है। ब्लाउज पीस शार्ला बेबी पिंक कलर, आंचल इसका पल्लू है, ब्लाउज। जल्दी जल्दी নিয়ে ফেলো, কারণ পুজো চলে এসেছে, বেশি দিন আর নেই, তো ফুল স্টকের মধ্যে প্রথম দিকে নাও, একদম বেটার, মানে পছন্দ মতো পাবে। এটা একটা দারুণ সুন্দর কালার, এটা হচ্ছে লাল আর অলিভ গ্রিনের ক্রস, রেড और অলিভ গ্রিন का क्रॉस है। आंचल कलर गुलो केमन लागছে बोलो, कलर जो है ना कैसा लग रहा है आपको बोलिएगा, ठीक है। এই থাকছে বডি পোর্শন। আচ্ছা আচ্ছা লাস্ট পিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে মেরুন। लास्ट दिखाएंगे जो है मेरून कलर का,
ठीक है 3800 যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও व्हाट्सएप करो 3800 जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए এর মোটামুটি ওই সবুজ সবুজ সেম সেম কালারই আছে আচ্ছা এই থাকছে আঁচলটা দেখে নাও ये पल्लू है ব্লাউজ ভীষণই সুন্দর बहुत सुंदर है स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है বিষ্ণুপুরি কাতান प्रिंट अच्छा प्रचुर ऑप्शन দেখালাম পুরো পুজো কালেকশন দেখালাম পুরো পূজা কালেকশন दिखाया है जिनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए आज के মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন নমস্কার